الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم بالصالحات. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk beramal soleh. ونسأله تعالى أن يديمنا وإياكم في فعل الحسنات. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilanggengkan, dilamakan untuk melakukan amal-amal yang soleh. ونسأله أن يوفقنا وإياكم للعمل في هذه الدار في الدنيا لدار القرار. Dan kita minta mudah-mudahan kita bisa beramal di dunia ini untuk beramal untuk membawa bekal di akhirat. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد خيار الأخيار. Dan salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau adalah sebaik-baiknya daripada orang-orang yang baik. Ya Rabbi salli alaihi wa ala alihi al-athhar. Ya Allah, dan juga limpahkanlah salawat serta salam kepada para sahabatnya dan keluarganya yang suci. Wa ala sahabatihi al-athhar. Dan juga para sahabatnya yang bersih. Wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya karim ya ghaffar. Dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan mereka, wahai Zat yang memberi ampunan. ثم أما بعد فقد تزاورنا في الله تعالى ونسأل الله تعالى بهذه الزيارة أن ينفعنا. Dan alhamdulillah kita saling menziarah satu sama lain dan kita minta supaya ini bisa bermanfaat. فإنه ورد في الحديث أنهم اجتمع مسلمون في مجلس يذكرون الله تعالى إلا وصعدت منهم الرحمات فتكونت منها سحابة تسمى شرعا بسحابة التوفيق. Kemudian disebutkan bahwa tidaklah suatu kaum, suatu masyarakat itu berkumpul kecuali akan naik satu rahmat dari perkumpulan itu dan akan membuat satu awan. تسوقها رحمة الله تعالى إلى أي بقعة أخرى فينزل الله تعالى بهم مطر التوفيق فيتحابون في الله تعالى ويصبح الإسلام فيهم فاشل. Kemudian akhirnya Allah menurunkan satu buah hujan berupa hujan taufik, maka mereka saling mencintai satu sama lainnya. فعسى الله تعالى بهذا الاجتماع أن يجمعنا بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan dengan berkat kumpul yang kita di sini, ini kita bisa kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. في هذه الدار وفي يوم القيامة وأن يجعل لنا ولكم الخيرات كلها. Dan juga di dunia ini dan juga di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dapat kebaikannya. ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويوفقنا لتوبة النصوح. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dapat daripada taubat yang nasuh, taubat yang betul-betul. نستقبل بها شهرنا الفضيل رمضان. Kita bakal menyambut bulan Ramadan. نعم، في مرة أحد الصحابة واسمه ثعلبة كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ceritakan ada seorang sahabat bernama Sa'labah, yang mana Sa'labah ini asal muasalnya adalah pembantunya Nabi Muhammad. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع به إلى أحد أصحابه في وساط وصاه إياها. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mendorongkan kepada salah seorang sahabat yang lainnya. فذهب ذلكم الصحابي وكان شابا ولكنه ورعا تبيا. Kemudian sahabat tersebut dia berangkat, dan sahabat tersebut adalah orang yang bertakwa. وفي أثناء طريقه لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببيت من بيوت الأنصار وكان مفتوحا، فرأى في وسط ذلك البيت امرأة وربما لم تكن متحجبة تلكم المرأة، فعندئذ وقع في نفسه أنه قد عصى الله تعالى بمعصية كبيرة. Kemudian dia lewat orang yang sahabat tadi yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Dia lewat satu rumah dan dia melihat ada perempuan yang membuka auratnya, mungkin tidak pakai kerudungnya, maka dia takut, sudah merasa bermaksiat kepada Allah. قال في نفسه إذا ما زلت قد ارتكبت عصيان فلا أصلح للعود والجلوس في حضرة رسول الله.
kalau saya sudah bermaksiat maka saya tidak pantas untuk duduk bareng Nabi Muhammad. فأخذ نفسه وهو يبكي وصعد إلى جبل بين مكة والمدينة. Maka dia menangis, kemudian dia duduk di gunung antara Mekah dan Madinah. ومكث 3 أيام لا يدري الصحابة أين فارقهم ذلكم الرجل. Kemudian dia pergi hilang selama 3 tahun dan sahabat nggak tahu kemana dia. وفي اليوم الثالث نزل جبريل عليه السلام على حضرة رسول الله. Dan di hari ketiga turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. فقال يا رسول الله إن من أصحابك رجل اسمه ثعلبة يقبع على جبل من جبال ما بين مكة والمدينة وأنه يعني يرى في نفسه أنه قد ارتكب ذنبا عظيما. Kemudian turunlah malaikat Jibril dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ada seorang sahabatmu yang bernama Tha'labah, yang mana dia berada di gunung antara Mekah dan Madinah dan dia merasa sudah melakukan dosa yang sangat besar. فأخذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم 2 من أصحابه عمر وسيدنا سلمان حتى يذهبوا إلى ذلك الجبل ليحضروه إلى حضرة رسول الله. Maka Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman untuk mendatangi sahabat tersebut, Tha'labah. فلما وصلوا بثعلبة إلى حضرة رسول الله قال يا ثعلبة ما شانك؟ قال يا رسول الله قد أذنبت ذنبا كبيرا. قال إذن استغفر الله تعالى وتب إليه. فحاول أنه يستغفر فعندئذ أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكرار سورة من كتاب الله تعالى. Kemudian ketika Tha'labah ini berada di depannya Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sudah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Katanya Nabi Muhammad, ya kalau begitu kamu hendaklah istighfar, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad membacakan surat Al-Qur'an. ولكنه لم يزدد إلا تعبا ومرضا فأمره رسول الله بالذهاب إلى بيته حتى يستعيد طاقته وقوته. Kemudian akhirnya orangnya bertambah sakit dan Nabi memerintahkan kepada dia untuk pulang ke rumahnya. فارتقبه رسول الله في الصلوات بالجماعة فلم يرى ثعلبة قد حضر وسأل أصحابه فقالوا إنه مريض في البيت. Kemudian ketika sholat berjamaah ditanya sama Nabi, mana ini Tha'labah? Maka sahabat yang lain menjawab bahwa dia lagi sakit di rumahnya. فعندئذ قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قوموا بنا نزور ونعود ثعلبة. Kemudian Nabi mengajak, ayo kita ziarah ke Tha'labah. فتوجه رسول الله في نفر من أصحابه إلى ثعلبة فدخل عليه منزله في البيت فوجد ثعلبة مضطجعا على شقه الأيمن وفي حالة بئيسة ومرض شديد. Maka Nabi mendatangi dengan para sahabatnya, mendatangi Tha'labah dan ditemukan Tha'labah dalam keadaan yang sangat sakit sekali. فالنبي أشفق على ذلك الرجل ورفع رأسه ووضعه في حجره الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Maka Nabi Muhammad SAW merasa kasih sayang, merasa sayang kepada dia dan mengangkat kepalanya. لكنه أخذ رأسه بقوة وسرعة ووضعه على الأرض. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan kepalanya dan ditaruh di bawah. وقال له رسول الله ما لك يا ثعلبة. Kemudian Nabi tanya, wahai Tha'labah, kenapa engkau ini? قال هذا ذنب كثير هذا رأس ممتلئ ومثقل بالذنوب فلا يصح أن يكون في حجر رسول الله. Kemudian dia mengatakan kepala ini banyak dosanya Nabi, maka kepalanya Tha'labah ditaruh ke bawah dan dia mengatakan kalau banyak dosanya maka nggak pantas berada di kamarnya Nabi Muhammad SAW. فسأله رسول الله يا ثعلبة من تشتكي؟ قال لا أشتكي ذنوبي. Kemudian Nabi tanya, apa yang kau perbuat wahai Tha'labah? Apa yang kau keluhkan? Saya ini melakukan satu dosa ya Rasulullah. فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد يا رسول الله اقرأ السلام على ثعلبة من ربنا السلام وقل له أن الله قد غفر ما تقدم من ذنبك. Kemudian malaikat Jibril turun dan kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah pada Tha'labah bahwa Allah mengirimkan salam kepada dia dan Allah sudah mengampuni dosanya.
فلما قرأ رسول الله السلام على ثعلبة قام بسرعة ونهض وصاح وقال: أعلي قرأ الله تعالى السلام، يعني علي يسلم ربي سبحانه وتعالى؟ قال له النبي: نعم. فعندئذ صاح صيحة وشهق وصعدت روحه ومات. Kemudian ketika dia mendengar bahwa dia dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bangun kaget saking senangnya, saking gembiranya, maka dia tanya, "Apakah betul saya dapat salam dari Allah?" "Iya, kamu memang betul dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala." Maka dia kemudian jatuh dan dia meninggal. فأمر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أصحابه بتجهيز هذا ثعلبة فجهز فسار رسول الله بجنازته حتى القبر. Maka Nabi memerintahkan untuk menyiapkan jenazah kepada Tha'labah dan diantarkan ke kuburan. وبعد أن عاد رسول الله من دفن ذلك الرجل قال له الصحابة: يا رسول الله ما شأن ثعلبة؟ قال: ثعلبة نزلت ملائكة من فوق السماء السابعة يشجعون جنازته. Kemudian tanya sahabat, "Gimana ya Rasulullah keadaannya Tha'labah?" Katanya Nabi, "Ini Tha'labah ini didatengin oleh malaikat sampai langit ke-7 mendatangi jenazahnya Tha'labah." هذا معشر الحاضرين والحاضرات ثعلبة قد تاب إلى الله توبة نصوحا فقبلها الله تعالى وأنزل الملائكة تشيع يثمانه حتى قبره. Ini Tha'labah ini adalah dia hasilnya karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diterima oleh Allah. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أشد الناس وأقربهم توبة إلى الله تعالى. Dan para sahabatnya Nabi ini mereka paling banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. ووصف الله تعالى عباده الصالحين فقال: وبالأسحار هم يستغفرون. Dan Allah mensifatkan orang-orang yang soleh dengan perkataannya wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka itu ketika waktu sahur, waktu sahar belum subuh, mereka banyak membaca istighfar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معشر الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai orang-orang, banyaklah tobat kepada Allah karena saya ini tobat kepada Allah sehari semalam sebanyak 70 kali." والصحابة قالوا: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم